अरे घासी ए घासी टिके सुने टिंकुआ ए टिंकुआ अरे तू टिके हेले सुने अरे मो कथा टिके सुन अरे दड़िया है तू काहे गोटे गाजर गाजर होचु कहलु शांति टिके मोबाइल देखे दउनु। अरे दड़िया तू कौन कहचु कहलु? अरे काली होची गणेश पूजा हेले एपर्यंत पूजा पाए किछि काम हेनी एतरे गणेश पूजा हबनी की? अरे पूजा काहे हबनी? पूजा हब ना। अरे जदि पूजा हब बोले ताल चालू न सब पूजा काम करबा। आ पूजा काम आ कोन अछि की हमरे घासीरा मूर्ति आनी थोई देइजु। अरे खाली कोन मूर्ति थोई देले पूजा हे जिवो आ बाकी सजासजी काम के करबो? अरे दड़िया हमें राति रे पूजा पाई सजासजी करबा। अरे हमें तीन संग मिसी की पिला बेले केते मजा मस्ती करछे केते कोन कथा हेछे आमे तो बड़ हे गले आमे भाषा हे गले आ निज निज जंजाले लागी पड़ले से दिन ठन समय हलानी केबे आमे तीन संग एकाठी बसिया पाए तो आज जदे पूजा पाए आमे एकाठी होइछे चालू न टिके दुख सुख हबा टिके भलो मन्द कथा हबा। हां आ कथा को समय नाही तू जा पर फोन करिवो कथा हबा आ मार्केट पर बर्तमान नुआ गीत आइछि आ ठक्का ठक्का ढक्का ढक्का पिए दे महुआ पानी देबी 70 टंका आवा ठेणी पकेटरू कणी कणी तो जा राति रे कथा हबा आमे टिके गीत देखछु। हाँ रे भाई तू जा हमें पर कथा हबा। हाँ हाँ रे तुम पाई सांग अपेक्षा गीत बड़ हो गला हाँ तुम जहा करछ कर मु जाउची। धाडू दादा तमे मन दुखरे कुआडे जाउछ कोन हैला की? अरे हमें पिला बेले घासी टिंकू आ मु तीन सांग थिलु मिसी केते मजा मस्ती करिछु का बारू कोली तोली आनिछु तो का बारू पिजोली तोली आनिछु मिसी की गां पोखरे गाधेछु आ एकाठी बसी गोटे थाले खाइछु केते कोन मजा मस्ती करिछु। आ तू तो जानिछु प्रति वर्ष आम गां रे गणेश पूजा रे समस्त आसी एकाठी होंती तो काली जेतु गणेश पूजा आज घासी आ टिंकू गां को आछंती आ सेति पई मु ताका बाखु खुशी थाइथिले कि तीन संग बसी टिके मजा मस्ती दुख सुख हवा पाए ते कथाबार्ता हेथांतु किंतु ताको मोबाइल समय मिलले सिना से मोस कथा हेबे ताका पाखरे मोबाइल पाई समय अछि किंतु ए पिला दिनर संग पाई टिके हेले भी समय नाही। अच्छा कहिलि पुओ सतरे पिला दिन संपर्क अपेक्षा कोन मोबाइल ता बड़? दादा संपर्क ही बड़ मोबाइल बड़ नुह आ तमे जमारो भी व्यस्त होनी प्रभु गणेश सब किछि ठीक कर देबे। अरे संग जानिछु ए दुनिया रे केही भी संपर्क बा बुझु नाहंती। आले हाँ पला काठी मु तुकुटिकु केबेटु भल पाए हेले थिए मते बुद्धि पारने कोन करबी कहलु? हे मु को कथा कहछि ए सुकुटी कथा कहछि। आले तू को कथा कहत की? अरे मु कहछि कि आगरु टिंकू दादा आउ धड़िया दादा आ मो बापा घासी तीन सांग थिले सेमाने मिसिकी सब किछि करथिले तो जत्ते बेले सेमाने बड़ हे गले निज निज काम पाई सेमाने अलग हे गले एकाठी के मिसी पारलेनी तो काली होची पूजा तीन सांग एकाठी बसतिले हेले मोबाइल पाई मो बापा और टिंकू दादा धड़िया दादा सह कथा हेलेनी तांको भाई मोबाइल ता बड़ हे गला संपर्कटा बड़ न मु सेही संपर्क कथा कहउतिली। ओ तेया कहनु मु भाबली तू प्रेम संपर्क कथा कहतु ना हाँ तते सब खाली प्रेम संपर्क लागुची आ हो छाड़ से कथा कहलु केमिति से तीन सांग मिसई पारिबा? आले गुते काम कले हब। अरे की काम करे थुणे अरे टेरू तो मुंडरे केते बुद्धि रे
ସେଇଆ କରିବା ଆଉ। ଆଲେ କାତି ଦେଖେ ଦେଖେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପେଣ୍ଟ କରିଦେବା। জয় জয় গজানন তুমি অদ্বিতীয় ভাবময় ভূমিকারে কর অভিনয়। ହଁ ଜେଜେମାନେ ବେଗି ଆସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହବ ପୂଜା। ବେଗି ବେଗି ଆସରି, ନହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଗିବେ। ଆରେ ଟିଙ୍କୁ, ଆମେ ତ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିନଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆମ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ ଥୁଆ ହେଇଛି? ଆରେ ହଁ ତ ଆମେ ତ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଏମିତି ବସିକି ମୋବାଇଲରେ ଗେମ୍ ଖେଳିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ପୂଜା କରିବା ପ୍ରଭୁ ତ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେନି, ଆଉ ଆମକୁ କୋଉ ବର ଦେବେ? ପ୍ରଭୁ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଭଲ ହେଇଛି। ଆରେ କାଠି କ'ଣ କିରେ ଭଲ ହେଇଛି? ବାଡ଼େଇ ଗାଲ ଫଟେଇ ଯେ କହିଲା ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ ଭଲ ହେଇଛି। ସେ ଯଦି ସେପଟକୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଗେମ୍ ଖେଳିବେ ତାହେଲେ ଆମ କଥା ଶୁଣିବ କିଏ? ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲ ଧଡ଼ିଆ ଦାଦା ତମକୁ କେତେ ଡାକିଲେ ଟିକେ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ତମେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିଲ? ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ମୋବାଇଲରେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ଯେତେ ଡାକିଲେ ସେ ତମ କଥା ଶୁଣିବେନି। ଆରେ ବେଶୀ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛୁ। ଦେଖିବୁ ଦେଖିବୁ ଯାଇକି ବାଡ଼େଇବି। କ'ଣ କ'ଣ ତାକୁ ବାଡ଼େଇବ? ସେ କ'ଣ ଭୁଲ କଥା କହିଲା କି? ଆରେ ଆଗରୁ ଫୋନ୍ ନଥିଲା, ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟେଲିଫୋନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ କାହାର ଫୋନ୍ ଆସେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ସେ ଲୋକର କଥାକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକାଠି ବସିକି ମଜାମସ୍ତି ଗପସପ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ଏକାଠି ବସୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ହେଲେ ବି ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି କଥା ହେବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଜେଜେମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋବାଇଲ ଦୋଷ। ମୋବାଇଲ ଆସିଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। ନା ପଣ୍ଡିତେ, ଆପଣ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋବାଇଲ ଦୋଷ ନୁହଁ। ମୋବାଇଲ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ଲୋକମାନେ କେମିତି ସହଜରେ କଥା ହେଇପାରିବେ, ଆଉ ମୋବାଇଲ କି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକମାନେ ମୋବାଇଲକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି କଥା ହେବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ନେଟ୍ ଚଲେଇବା ପାଇଁ, ନେଟ୍ରେ ନାଚ ଗୀତ ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ସିମ୍ କମ୍ପାନୀମାନେ କଲ୍ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ ସୀମିତ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳୁଛି ତେବେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମୟ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଗାଛି ଭାଇ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଏବେ ଚାଲ ପୂଜା କରିବା। ତମେ ତମ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଜେଜେମାନେ ତମେ ନିଜ ନିଜ ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ତମେ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରଭୁକୁ ଡାକ, ଦେଖିବ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଦୋଷ କ୍ଷମା। ଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂର୍ବ ଭଳି ହେଇଗଲା ରେ। ଜୟ ଗଣେଶ ପ୍ରଭୁ କି ଜୟ। ଆରେ ଜେଜେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ତମ ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା। জয় জয় গজানন তুমি অদ্বিতীয় ভাবময় ভূমিকারে কর অভিনয়। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତ ଆମେ ନେଇ ଥୋଇ ଯାଇଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁଣି କେମିତି ଏଇଠିକି ଆସିଲା? ଆରେ ପିଲାମାନେ, ତମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ ମୋ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବଦଳାଇଥିଲ, ତେଣୁ ତମେ କିଛି ଭୁଲ କରିନ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବି। ତମେ ଠିକ ହିଁ କରିଛ। ହଁ, ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଦେଖାଦେଲି। ଯାଅ ପିଲାମାନେ, ଭଲରେ ରୁହ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କରାଯାଏନି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହସିବାକୁ ଆମର ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ।